Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ассалому алейкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворам ҳар як шумо зиндаву сарбаланду саломат ҳастен. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Бардорои ҷон, дар навори 19 танҳо мошинои арзон дастраса бар шумо пешниҳод кардем. Навор дарозай мошинбозорон аст. То охира аз шумо хоҳиш мекунам тамошо кунед. Аз шумо аввалан эҳтиромона сараввал мегӯям бардорои ҷон. Шахсоне ки меҳмонен 70% шумо мемонед. Ҳамватанои азиз, як секунд вақт ҷудо кунед, меҳнати моро қадрдонӣ кунед. Як дофт ҳама каса подписатсия кунед. Як донаи лайк агар мушкил набоша монен саршавӣ наворда. Тамоми намуди мошино ҳастанд, ҳамашон бо нархи арзонанд. 10,000 хеҷибекам дар навор ҳаст. Хуб дӯстони гироми қадр, бардорои ҷон, ҳазор омад барои дастгиритон. ҳатман дастгирӣ кунед, меҳмон бошен, такрор мекунед, подписатсия кунед. Як мошини фурӯшӣ Chevrolet Niva бардорои азиз. Дар комментария дархост кардем як чанд бародар нависта буд як чанд видеода. Ина вақтш омад бартон пешниҳод мекунем. Соли барош соли 2004 мошина. Аби моторш як ҳафта дӯстони гиромӣ, сӯзишвориш ҳам бензина, ҳам газ, ҳардуш мақсад кор мекунанд. Коробка передачаи мошин механик мебошад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад бардорои азиз. 17,000 сомон нарх шамода ки 100,000 рубли рус мешавад. Хуҷанда хидиштай бардорои азиз. Баъд соҳиби мошин гуфтагӯяд ки фавран пул лозима, состояние мошин бад нест. Рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дар тамос шавед. Бардорои азиз, ҳамин наворода мо беҳад заҳматҳои зиёд мекашем. 4-5 соати вақт мона мегирад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем 70% ки меҳмонен. ҳамватанои азиз, бардорои азиз, бачаҳои чун ҳама каса дастгирӣ кунед. ҳатман кнопкаи сир подписатсияро зер кунед. 1 минут вақти шумо меравад, лекин ба мотиватсияи моро зиёд мекунад. мо мошино бисёртара ҳама кӯшиш мекунем наворумона качества кунем. Аз шумо ҳатман як дунаи лайк ва подписатсия кунед бардорои ҷон. Зиндаву сарбаланд бошед. Зинда бошен бардорои азиз, зинда бошен. Opel Astra F дар комментария бисёр карава нависта буден. Opel Astra F дар кузуфи универсал бартон пешниҳод мекунем. соли баруши мошин соли 1994 объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газа бардорои азиз, гази пластиковый, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин дар шаҳри Исфара қарор дорад. нархи мошина 20,000 сомон гуфтеса. соҳиби мошин 117,000 рубли мешавад. савдо мешавад бардорои азиз. ҳолатиш бад нест, гуфта ҳолатиш хуб аст. мотор, хадавои коробкаш соз мегирӣ, ҳай мекунед, хизмата буд мекунад гуфта соҳиби мошин. рақамош дар рӯи экрани шумо аст. касе харидори марҳамат дар тамос шавад. бардорои азиз, навори мо дарозтарай мошинбозорон ҳаст нагуфта намонад. то охиша тамошо кунед. аз шумо хоҳиш мекунам маҳз мошинои арзон, мошинои хубо мо кӯшиш мекунем дар байни дар охир монем. мошина албатта Opel Astra F бардорои азиз, соли барош соли 1997 ва ям дар кузуфи универсал ҳайта дига пешниҳод мекунем. объем моторш 1.6 инжектор мондаган, бензин, газ мошин, коробка передачаш механика. мошин ҳолатиш беҳтарина бардорои азиз, дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 22,000 сомон нарх шамода ки 129,000 рубли рус мешавад. хуб бардорои азиз, соҳиби мошин қайд кардагӯяд ки ҳолати мошин беҳад тоза, чашко варид задаги пӯстаги хеле гапчап нест ва инчунин кондитсионерш ҳам кор мекунад гуфтагӯяд соҳиби мошин. рақамошон дар рӯи экран метавонед занг занед. бардорои ҷоноби ман, дастгириро фаромӯш накунед. як донаи лайка ҳамчун бародар монед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам хиди ҳозир бародари ҷоноби, ҳозир вақт шай бидро подписатсия ки нами каналда зангулачаро фаъол ку. иншаалло ки мошинои беҳад арзона бартон пешниҳод мекунам. боварӣ дорам ки пушаймон намешем бародари ҷон. ҳамин қадар дастгирӣ кунед. иншаалло ки гарани мотиватсия зиёд метавонед. хуб шер бачаҳо, навор идома дора. Opel Astra F дига бартон пешниҳод мекунем. соли барош соли 1996 май. объем моторш 1.6 дар кузуфи хеҷибека, сӯзишвориш бензин, газ. коробка передачаш механика. мошина мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва дар шаҳри Душанбе мегардад. мошина шаҳри Душанбе бирин гаштагӣ нест. як дастай 31,000 сомон нарх шамода ки 182,000 рубли рус мешавад. бояд борига такрор мекунам бардорои азиз, ҳолатша беҳад хуб гуфтагӯяд соҳиби мошин. хадавош мега беҳад тупчай, моторшам зверай бе ягон камбудӣ. касе харидорай савдои суннатӣ карда мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо аст. бардорои азиз, касе ки харидор бошид дар тамоша ва маълумотҳои бештара дарёфт кунед. бардорои азиз, ҳатман фикротонро нависед. ба чӣ хотира намедонам, ҳар як инсон фикрта навис бардорои азиз. навори пагаинада ёки рӯзи дигаашда иншаалло ма дар хизмати худам. ҳатман фикрта навис.
خب میگذاریم به اعلان نوبتی. با دقت گوش کنید باردروی عزیز. ماشین نوبتی اوپل استرافا در کوزیفی خیجبک باردروی جون. سالش سالی 92 مای. ابیوم موتور 1.6. سوزشورش بنزین گازه. یا بارگاه تکرار میکنم. ابیوم موتورش 1.6. سوزشورش بنزین گاز. کاروبکا پردهش بوشا مکانیکه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد باردروی عزیز. قرار دارد در شهری پنجاکند. 10,000 سومون نرخی ماشین گفته‌ای که 58,000 روبل روسیش گفته‌ای حالتش هم گفته‌ای که حالتش با طلبات جوگوه 100% مثلا قانون خویداش قطعه رفته اومده سه باردرو عزیز. شاید اگر ملچوف کار از خود داشته باشه باردرو عزیز خیلی معلومات بیشتر رقمش در روی اکران زنگ زنید به هر نرخ گفته‌ای مرحمت کنید باردرو جون. مرحمت میتونه باردروی جون زنگ زنید معلومات بیشتر دریافت کنید. شهر بچه‌ها شما خواهش میکنم یک بار دیگه ما بسیار تکرار نکنم. خودی حاضر شخصانی که مهمانین نوری دیده تا سر باردروی جون عید ماشین ارزان باور کنید ما شما میکنیم برش ما پیشنهاد کنیم هر روز ماشین ارزان ول بود دوام نورد هستید. خواهش میکنم 72% که مهمانین محض همین شما کسی که مهمونه باردروی جون یک سکون وقت میگیره. خودی حاضر بود رو подписаться چک کنوپکای سرخ زیر که زنگولچه را فعال که یک دونه لایک اگر تینت باشن نمونش لایک ما بحر لایک زشتیم حتما هم کنوپکای سرخ подписаться را زیر کنه زنگولچه را مونین باور کنین گرینی دستگیری میکنین. من انشالله که کوشش میکنم نوارای گرینی بهترین برای شما پیشنهاد کنم. خوب شهر بچه‌ها نوارا ما ادامه میتیم. ماشین نوبتی هم اوپل استرافا یک چند استرافا را اوپل را در اول موندیم. با در بین در هر جا خلاص یا بسیم نوارا توقچه تماشا کنید به هر نوار خوبه بواری دورو مخلوطان میشه. در کوزیفی یونیورسال استرافا باردرو عزیز سال 94 ابیو موتور 1.6 سوزشوریش بنزین گاز کاروبکا پردهش مکانیکه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال ماشین قرار دارد در شهر کلوب 16,000 سومون نرخ میگه که 94,000 روبل روسی میشه و بازم سودا کرده میشه. باردرو عزیز سوی ماشین خرید کرده که حالت ماشین بهترینه حجت دارد چشم‌پوش وارد نداره عموما همه جزش قانون قاعده‌اش قطعه بسومش 100% جوگو است. کسی خریدار مرحمت کند زنگ زنه گفته رقمش رو در روی اکران موندگیم کسی که خریدار باشه مرحمت. خب دوستان گرامی بهر شما پیشنهاد میکنم یک چند سرویس کنم موندگیم نوردا سرویس های به حد خوبن همش. یک ماشین سرویس که باردرو عزیز وز 21099 سالی باروش ماشین سالی 1998 میباشه. ابیو موتورش 1.6 دوستان گرامی سوزشوریش بنزین گاز کاروبکا پردهش باشه مکانیکه گاز میزین هر دوش ساز کار میکنن به یگون کامبودی پولوارو زاد میشه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد دوستان گرامی. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. 6,000 سومون نرخ میگه که 35,000 روبل روسی میشه و بازم سودا کرده میشه. سوی ماشین خرید کرده که حجت نداره ماشین حالت ماشین خوبه. التماس بسیاری بعد غم نکنید بهوده زنگ نزنید 3-4,000 سومون خیلی نرخ هم نمیشه گفته. رقمشون در روی اکران میتونید مرحمت زنگ زنید. زنده و سربلند باشین دستگیری کنید باردرو جون اشمو تنها دستگیری چه نوارای به حد خوب ای پیش ان شاء الله. خب دوستان گرامی نوار ما ادامه میتیم. یک تا دیگه وز 2107 در کامنتر بسیاری بعد مینویسین پیشنهاد میکنیم شما باز. سال باروش سال 2003 مای ماشین ابیو موتورش 1.6 اینجکتور سوزشوریش بنزین کاروبکا پردهش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد باردرو عزیز 8,000 سومون نرخ میگه که 47,000 روبل روسی میشه. سوی ماشین خرید کردگی حالت ماشین خوبه پیش خفایی ماشین عموما زدگی نیسته حالتش بد نیست. همین خلاصتای مکانی کمتر دودش زیادتر میشه گفته خلاص کمتر از خود رو یعنی که حجتاش هم تمام شده. ترانزیت از ماشین کسی که خریدار مرحمت زنگ زنید معلومات بیشتر دریافت نمایید. باردروی جون نوار ادامه میتیم. برای شما پیشنهاد میکنیم وز 21 حرکی سالی باروش ماشین سالی 2003 مای موتور 1.6 اینجکتور باردرو عزیز سوزشوریش بنزین گاز کاروبکا پردهش مکانیکه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین در ولایت ختلان
аниқтараш ноҳияи Муъминобода қарор дора бардур азиз 10,000 сомон нарша мега ки 58,000 рубл мешава ва боз савдо мешава. Албатта соҳиби мошин қайд кардаги то 2023 ҳуҷҷат дора, ҳолати мошин хуб аст, состояниш бад нест, мегирӣ фақат газ метӣ мегардӣ. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаста. касе ки харидори марамат занг зад ва маълумотҳои бештар аз худашон дарёфт намуд. бардорои азиз, дар зери комментария ҳатман нависед бо кадом мошинро шумо мехоҳед дидан. обязательно мо ҳатман бар шумо пешниҳод мекунем. мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ ваз 21092 соли барои мошин соли 2004. абиё мотори мошин 1.6 инжектора сӯзишвориш танҳо бензин, яъне ки газ заргӣ нест. умуман коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни хол дар шаҳри душанбе қарор дорад. нарша 25000 сомон мегӯяд ки 147,000 рубли русӣ мешавад ва бозам савдои хуб карда мешавад. соҳиби мошин қайд кардаги ки 11 моҳ тонировка дорад. хардавои мотор ҳама ҷузояш 100%. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. рақамош дар рӯи экрани шумо ҳаста. бардорои азиз, маълумоти бисёр додагӣ нест. касе ки харидори марҳамат занг зад ва маълумотҳои бештара аз худашон дарёфт намоед. дӯстони гиромӣ, бародарои ҷон, шахсоне ки лайк намондед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем як донаи лайк, агар хоҳиш дошта бошед як дона лайк намонед. лекин бародарои ҷон, шахсоне ки меҳмонед, шумо дар дахлдора ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. иншоалло ки мо дар хизмати шумо ҳамеша ҳастем. бародарои ҷон, ана бо диққат акнун гӯш кунед эълони навбатиро. эълони навбатӣ ваз 21099. бародарои ҷон, ҳеҷ хел 99. бо диққат гӯш кунед. соли барои 6 соли 2010 май. абиё мотор 1.8 сӯзишвориш танҳо бензина. коробка передачаш механик мошин дар ҳолати беҳтарин, яъне ки идеални состояние қарор дорад. соҳиби мошин мегӯяд дар шаҳри душанбе қарор дорад. 66000 сомон нарша мегӯяд 388,000 рубли русӣ мешавад. нигоҳ кунед бародарои азиз, соҳиби мошин қайд кардаги ки бо диққат гӯш кунед, ба тамоми наварта дора мошин полиси алиш кардаги 5 слой губковат кардаги обшивка, пол, потолок, ҳама чизаш кожания. бародарои азиз, спидометрош иваз кардаги, спидометри электрония бояд кардаги, спидометри дига алоҳида ба приора қати рулуш ҳаста. дополнительно 4 диска баллони 16. нигоҳ кунед бародарои азиз, акустикош, яъне ки системаи музикаша дар назар дорад 22000 сомонда просто расход шуда. хулоси гап 66000 сомон чандин баробар мошин расход шуда. як дона дар шаҳр, ин хел мошин дар шаҳр умуман нест, яъне ки советский. саволу ҷавобш қади гуфтага. касе ки харидор боши, илтимос шумо харидор касе ки бошен, баъд занг занед, бефоида занг назанед. хулоси гап хеле баъд чанд чизҳои дига шумо ма нагуфтам, хеле таъриф карда. касе ки харидора занг занед ва ҳатман фикротона бародарои ҷон нависонед. нами оидиами мошино 66000 сомон стоит, яъне ки арзанда аст мошини советский ё не. ҳатман фикротона нависед. беҳад муҳима фикрои шумо, албатта ки мехонем. бародарои азиз, навор идома дора. баъри шумо пешниҳод мекунем лада приорат инчунин дар зери комментария бисёр дархост мекардем. соли бароиши и приорача соли 2010 май. бародарои азиз, абиё мотор 1.6 приорагӣ, сӯзишвориш танҳо бензина. хуб, коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад 25000 сомон мегӯяд 147,000 рубли дурст мешавад ва албатта ки бозам савдо карда мешавад. бародарои азиз, соҳиби мошин қайд кардаги маълумоти муфассалтар дагин се тан уфтаги ки ҳолати мошин хубай, ҳама ҷош кор мекунад, ҳамаш 100%. чизи ки аз сурата ҳамин хелай. рақамошон дар рӯи экран ҳаста. бародарои азиз, касе харидори аниқ бошен, ҳатман метавонед рақамошонда занг занед, бо маълумотҳои бисёртара аз худашон дарёфт намоед. агар мушкилӣ набошад бародарои ҷон, як донаи лайка дареғ надорен, такрорам шава бахшиш, ҳатман бародарои ҷон аз шумо илтимос мекунем подписатсия кунед. хуб, дӯстони гиромӣ, навора мо идома метем. баҳри шумо пешниҳод мекунем Mercedes Benz C-класс. бародарои ҷон,
Ами аввалаш бигем бардор азиз, ин сечкаи простои полностью объёмни кардагия, полностью, яъне ки пол объёмни полностью кардагия. Соли барош соли 1995 мошина объём мотор д сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш бошад механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бародари азиз, мошин дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт қарор дорад. Нархи мошина 39000 сомон гуфтесае ки 229000 рубл мешавад. Шояд ай 8 моҳ аввал занг занед, маълумотошро гирен. У одаме ки фурӯшанда, одаме ки шумо конкретни харидор бошед, савдо кунед, савдои хуб карда мешавад. Ҳолати мошина бад нагуфтае бародари азиз, ҳолати мошина гуфтае хуба, ҳаштесаи мошин. Рақамошон дар рӯи экран маълумотҳои зиёдтара аз худашон дарёфт намояд. хуб дӯстони гиромӣ, навора мо идома метаҳем. Мошини навбатӣ Chevrolet Cruze мебошад. Соли барош мошини соли 2009 объём мотор 1.6. Сӯзишвориш танҳо бензини, коробкаи передачаи мошини механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт. Нархи мошина 60000 сомон гуфтесае ки 353000 рубли русӣ мешавад. Ноҳияҳои тобеи марказ дохил мешавад Рашт. Шахсоне ки намедонанд, соҳиби мошин бародари аз қайд кардагия ки ҳолати мошин хуб аст, ходавои мотор ҳамаш 100%, ҳамин ки дар ҳангоми сурат гирифтан мойка кардагӣ нест. Рақамош дар рӯи экран марамат занг занед ва боз маълумотҳои зиёдтара аз худи мошин, аз худи соҳиби мошин гирем, хубтар аст. Якчанд бародар, якчанд комментария дар ҳамин чандин наворое ки ҳар рӯза мепаратоем нависта буданд. Крузмо бисёр нависта буданд. Шумо бахшиш мепурсем бародари азиз, камтар дер ранҷида бошам. Мо хондем он комментарияи шуморо. Ҳатман бародаре ки мехоҳед мошинои мехосокитона бинед, нависен, обязательно мо мехонем. Chevrolet Cruze бародари азиз, як дигар пешниҳодро мекунем. Соли барои 6, соли навоша, соли 2014, яъне ки объём мотор 1.6 бародари азиз, танҳо бензини, гази дагӣ нест, коробка передачаш боша механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин дар шаҳри Бохтара. Нарши 83000 сомон мегӯяд, 489000 рубл мешавад. Савдои хуб карда мешавад, фавран фурӯхта мешавад. Мошин бигем беҳад саросима буда соҳиби мошин, фавран фурӯхта мешавад. Мегӯяд ҳамаш гарантияш хати 100%, ягон компания надорад. Алиш умуман намешавад гуфтагия. Рақамошон дар рӯи экран бародари азиз, касе ки харидорин расчётҳои киссатон нагиред, метавонед занг занед. Бародари азиз, дӯстони гиромӣ, ҳамин қадар зӯзанӣ мо, ҳам хамеҳнатҳои мо, грубо говоря, ҳам ҷонкании мо бародари азиз ба хотири дастгириҳои шумо хуб мешавад. Иншоалло ки мо бо навораи беҳтара мекунем. Мошинои вагона иншоалло як рӯза ният дорем равем камера кунем. Ҳамин чиз ба хотири шумо ки шумо фаҳмен чорга мошинои арзон дар куҷо чӣ хел харидан, дар куҷо тази харидан. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам як дона лайк намода бошед, хоин мони намошад. Лекин обязательно 70%, 72% ки меҳмонен. Бародари азиз, аз шумо хоҳиш мекунам як минут ҳамин навора стоп кунен, подписатсия кунен, як дона, як секунд вақт намегирад. Ҳатман кнопкаи сирхи азер кунен. Беҳад миннатдор мешавам, бовар кунен. Хеҷибек бисёртар дархост кардем бародари азиз, мо ҳам баҳртон пешниҳод мекунем. Opel Astra F дар кузови Хеҷибек. Соли барош соли 1997 бародари азиз. Объём мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ. Коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар Спитамен, яъне ки вилояти Суғда. Бародари азиз, касе ки намедонад, наршаш 57000 сомон мегӯяд ки 336000 рубли русӣ мешавад ва боз савдо карда мешавад, савдои хуб карда мешавад. Соҳиби мошин қайд кардагия ки мошин хеле слишком ба тоза, бе ягон камбудӣ. Мошина гарантия метавон ки қалқа мошин ба ин мошина бура гуфтагия. Ягон камбуд надорад, электропакет, кондитсионер ҳамаш кор мекунад, ҳама чиз радное, ҳамаш чизои радноиш кор мекунад, бе ягон камбудӣ, бе ягон вай. касе ки харидора савдо ҳам карда мешавад. Рақамошонро дар рӯи экран модагием, таърифҳои зиёд кардагиянд. Метавонед занг занед ё ки биравед аз пеши бинед.
خب دوستان عزیز نوار ما ادامه میتیم. ماشین نوبتی اوپل استرف در کوزفی سیدان است. در نواری دیروزا نویسا بودیم گفته بودیم که فکراتون نویسین کدام مشهورتر خیچبک و سیدان. بسیار انسان ها سیدان نویسن. اول شما نویسین باردور از شخصانی که نویسا بودین یک بار دیگه میخونیم با میشور گپ میفهمیم که کدامش بله چیزی داره. گپ از یادم میکنیم سالی براش سالی 98 مای سیدان ابیو موتورش 1.6 اینژکتور سوشوارش بنزین باردور از коробка передач механик ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر کولوبا باردور عزیز 55000 سومش میگه که 324000 روبل روسیه. خب صاحب ماشین قید کرده حالت ماشین 100% به یگان کامپودی میگیری های میکنی یگان پرابلم های زیادی نداره. حجتای سالونه همش کدگی خلاص دیگه به حد расход کرده خداوی موتور коробка همش خون خودش خته. ماشین آوازی زیادتی نداره. رقماشون در روی اکران شما هست. کسی خریدارین میتوانین زنگ زنین. نواری دوما داره دوستان گرامی. ماشین نوبتی اوپل استراجه بسیار درخواست کردین. نما برش ما پیشنهاد میکنیم البته سالی براش سال 1999 هر یک انسان فکراتون رو نویسونین. سالش 99 استراجه را بیام موتور 1.6 سوچوارش بنزین گازه коробка передачаш روش مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخ ماشین 38000 سومون میگه 224000 روبل روش میشه. حالت ماشین خوبه میگه حالت تکنیکیش هم بهترین. سروشنا پول لازمه میگه باردور عزیز و همیشه سبب فروخته هم خریداری انیق باشین. با تلفن سودا نکنین بیاین سودای خوب کرده میشه. خریداری انیق باشین لیکن رقماشون در روی اکران شما هسته. کسی که خریداری انیقی پلت نخته یعنی که میتونین زنگ زنین پرسون شوین و معلومات بسیارتر روین پیشی بو بینین سودا کنین. باردور عزیز اوپل استراجی در کوزفی اونیورسال بسیار هم درخواست میکنین. یک از حالات بهترین شو براتون پیشنهاد میکنیم. در کوزفی اونیورسال های ماشین سالی براش سال 10004 باردور عزیز ابیو موتور 1.6 توین پورت سوشوارش بنزین گاز باردور عزیز коробка передачаш مکانیک. ماشین در حالت بهترین یعنی در حالت خوبی تکنیک قرار داره. گاز یورو 4 коробкаш مکانیک تکرار میکنه بار دیگه. ماشین در حالت بهترین شهر دوشنبه در نگفته نمونه 70000 سومون نرخ میگه باردور عزیز 412000 روبل روش میشه. یک چند مشت واگن خامودگی به حد سستنش خوبه گفته میشه که ماشین گارانتیش خطه گفته پروسه تاگ نیست. بیاین بینین همه‌شو پراور کنیم بعد خریدارو با سودا میکنیم. کسی که خریدار باشین مرامت میتونید زنگ زنید با معلومات بسیارتر درخواست میتونین ارخچون گیرین. باردور عزیز هموطنان عزیز شخصانی که مهمونین حتما подписаться کنین. به حد ممکنه مهمه برای ما подписаться کرده شما مدام موتیواسیون میشه. خب باردور عزیز میگذاریم به قسمت ماشینای بورکاش خونده پورتر یک. باردور عزیز نوار دیروزا در دو مونده بودیم گفتین یک مونین سال 2010 مای خونده پورتر باردور عزیز ابیو موتور یورا روسیگر نویسیگی هم نیستن و ما نمیدونیم بیش نه 2.7 میشن هم خیلی میشن 2.9 میشن و میدونم هم قدرش هم میدونم قدرش دیدم روسیگر. خلاص دیگه باردور عزیز ماشین در ولایت سوغده شهر اصفهان 48000 سومش میگه 283000 روبل روش میشه. ماشین کور کرده است مقصد خریش اشتاق مشتاق بدم نیست. کور کیسه کور فعالیت 100%. کسی خریداری میتونید زنگ زنید باردور عزیز. خب باردور عزیز به قسمت اعلان نوبتی میگذاریم. یک تا دیگه پورتر برشمو پیشنهاد میکنیم. انیختارش پورتر د سال براش سال 2009 میباشه. باردور عزیز ابیو موتورشون 2.9 ماشین قرار داره در شهر دوشنبه. حالت ماشین بهترین واگن است یعنی 85000 سومون نرخ میگه که 500000 روبل روسی میشه. سال ماشین قید کرده که حالتش بهترینی بده به حد اوضاع کانتینر یخ واگن است یعنی همه بعد تمامی طلبات جوابگاه به یگان کام بوده میگیری فقط میگیری
گفت گپا پل کار میکند. رقماش در روی اکران شما هست. کسی که خریداری میتونید زنگ زنید در تماس شوید و معلومات زیادتر از خودشون باز دریافت کنید. واردروی عزیز بسیار واردرو نویسین ترکتر پیشنهاد که ترکتر نه براتون پیشنهاد میکنیم. ترکتر MTZ 82 سالی براش سالی 2019. همه واردروی عزیز پلوک ملوک همش خلاص گپ همش روش هسته. خیلی چیز داره با این ماشین. همین ترکتر بخشش ماشین نامختشیم. واردروی در ناحیه یاوون واردروی از ولایت ختلان 260,000 سوم شفته. سستنش به حد تازه همه چیز زاودسکوی همه چیزش زاودسکوی هستن. همش کار میکنه. کسی خریدار باشین رقمای مثل بی ترکتر ماندگی واردروی است. آدمایی که ترکتر روسی هم خشونو نفهم. کسی که ترکتر خرید رقمش هسته میتونه زنگ زنید با پرسین میسوری با هم صحبت چین با حضور خودتون چقچق میکنه. واردروی عزیز در نامتون صفحه یک دونه لایک اگر مشکلی نباشه مونین حتما این چیز обязательно شیر بچا обязательно подписаться که انشالله که در خدمت شما هستیم. زنده و سربلند باشین. با ماشینای فروشی از ماشین بازار میمونیم. از تنوع تماشا کنین. انشالله که در خدمتونیم. زنده و سربلند باشین. هزار آمد به دستگیرتون. دوستان عزیز Corolla Caravan یافتیم. بسیاری در کامنت‌ها Corolla Caravan خواهش کردین. مرحمت 75,000 سوم سالش 2006. ابیا موتور 1.6 گاز بنزین گازی یورو 4. ماشین краска طلب نیست. 4 دیسک بالونی نو. یک پول گرد شرق میزنیم. حجت سالنش چند که 5 ماه حجتی سالونه داشته. 75,000 سوم گفتی اکا جانا ارزون میشه با سودا میشه. های سالون سر میکنیم واردروی عزیز. چی داره داره کافش الکتروپاکت سالون سیاه سالونش تازه. مرحمت 4 درش الکتروپاکت блокировка داره. коробкаш механика климат кондиционер мультирул 2006 هم قدر نوارو دوره. кондиционер کار میکنه. кондиционерش کار میکنه واردروی عزیز. چند قم میگرده گاز خطی 100 بالا میگرده. خیلی موتور 1.6 100 بالا میگشته. علیش میشه این ماشین چه نمره چنده که؟ نه 104 41 92 10. موتورش از خود ندارم اصلا نمیخوره. کوزوف چخیله؟ کوزوفش تازه؟ نه زدگی بریدگی خیلی چیز میگن نداره. کم بدیلی پر محمد زنگ زنید. نمره اکره بری نوارده میمونم. 75,000 سوم با سودا میشه و علیش نمیشینه. دوستان عزیز BMW ترویکا یافتیم. سالوی نوشه 2002 شه 98 نه 2002. ابیا موتور 1.8 یک ماه حجتای 36 یعنی تنیروفکا و یک ساله حجتی سالانه. 4 دیسک بالونی نو پولی اوپرسکی کردگی مقصد فروش سیو بالنوش دیسکوش سیو همش اوپرسکی میگن همی ستیل مقصد. 60,000 سوم با سودا میشه واردروی عزیز. краска طلب نیست. краскаш به سرپینه. یک گیردش پول چاپ میزنیم. اوکی واردروی عزیز. انا دیسکوش سیو فاروق قفران سیو فاروق پیشان سیو زدن کامera داشته. یک سالون نشون تیم چی داره. کожный салон буда ян чехол кашидагӣ дара кафо ручной салон кожный ана бо чехол кашидагӣ болои кожа. марҳамат салони мошин. регировка боковой коробкаш механика дадари пеш электропакет кондиционер кор мекунад монитор ана задни камера коробкаш механика.
مرحمت بردار عزیز بسیار در کامنتر BMW ترویکا میخواستیم. حکر جان چند کم میگرده؟ بنزینی خوله و گاز بنزینه؟ 8 تا 10 لیتره. بنزینی خوله؟ 8 تا 10 لیتره. کنسانر خیلی 10 لیتره. کوزوف چی خیلی حکر جان؟ دلوبوی جوش جواب. مرحمت بردار عزیز. نمره چند دکه؟ 902 4 تا 5 85 علیش میشه؟ علیش نمیشیده بردار عزیز. 60,000 سومون با سوادو میشیده. دوستان عزیز نکس یافتیم 96 سال. موتور اینجکتور 1.6 گاز بنزین گازی پرستوی 4 بالنوش علیش میشه. مقصد که کمتر لیستیه بخیم لیستیه کوکستیه سب سفید موشینچه کراسکه طلب نیست. 1 سال تنیروفکه 1 سال حجت. باز یک گردش چرخ میزنیم تماشا کنیم بردار عزیز. نکسی حالتی خوب شیفتیم بسیارو در کامنتر خواهش کردن که نکسی های خوب شستیم که مقصد شلق پلق نه حالت بهترین چه انتخاب کردیم. 30,000 سومون همه جاش کار میکنه. کنسانر لوبوی جاش کار میکنه. انا همه جاش 1 ساله مقصد تنیروفکه حجت قایده و فقط میگیری ایش میکنی. باز یک سالن ششموده میشده. در کپاش الکترا پاکت چخولوی نو. چور در الکترا پاکت. کاروبکاش میخانیکا. کاروبکاش میخانیکا گاز بنزین هر دش کار میکنه. 315,000 پرابگ. حکر جان کوزوف چخیله پدلوکوش چخیله داریدگی نیست اوکی. نمره چند دکه؟ 902 04 00 علیش میشه ما خلاص ماشین چرا بدیلی پر زنگ زنگ کوزوفش ایدیالی. موتور چند کمی گرده گاز خطی؟ گاز خطی 85 تا گاز خطی ها. همه نمره اکر باری نورده میمونه. کدام کنکریت خریداری 30,000 سومون با سوادو میشه. دوستان عزیز لکسوس جی اس یافتیم سالش 2012. ابیا موتور 7.5 بنزینی خالی بده اکا جون. بنزینی خالی ابیامی 7.5 تنیروفکه وجهتش چند که؟ تمام شده 180,000 سومون با سوادو میشه. یک پولین تماشاش کنیم بردار عزیز. کراسکش 20 طرفینه 4 دیسک بالونی نو دوره لوک دوره. از یک سالن ششموده نشون تیم که چی دوره ماشینچه تعریفی ما. هم مرحمت بردار عزیز در روی قفاش الکترا پاکت مبل سالن کожа تازه سالن. سالنش کنکریتنی تازه. لوک کامپلکتاسیا همش کار میکنه کدوم. 4 در الکترا پاکت بلاکیروفکا در و رگروفکا باکاوی لیفت коробкаш автомат эко спорт همش مقصد که کامپلکتاسیا فول. обогрев сидений охлаждение сидений мультирул кондиционер ях монитор. خلاص ماشینچه تیاره فقط حجت سالانه تنیروفکا نداره تمام. چی راست خود داره بغرزی حجت سالانه؟ موتور коробка ما 100%. نمره چنده اکا جون؟ هستم جده علیش میشه وی ماشینچه پلی نخطی 180,000 با سوالو میشه. نمره اکا 985 4 تا 3 63